केरलानन्दसन्धान भारताम्बा प्रियात्मजा उत्तिष्ठ अद्वैतबोद्धात्वम् कर्तव्यम् धर्मरक्षणम् कर्तव्यम् धर्मरक्षणम्। कालडी ग्राम पूर्वाद्रि नवादित्य शुभोदया आर्याम्बा सुप्रजाचार्य ज्ञानकान्तिम् प्रसारय ज्ञानकान्तिम् प्रसारय। आसेतु शीतलनगम् जनता प्रबुद्धा उज्जीविता च तव सूक्ति सुधारसेना भक्ति प्रसन्न हृदया धृति धर्मनिष्ठा आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम्। गीतार्थसार मकरन्दमिलिन्दरूपः श्रीव्याससूत्र रचितामरवाक्य भाष्यः श्रुत्यन्तभाष्य कमनीयवचो निधिस्त्वम् आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम्। साक्षात् शिवः तव मनोहर रूपमेत्य आविर्बभूव हि सनातन धर्मधृत्यै एवं जनः सततमामनुते समन्तात् आचार्य शंकर गुरु कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। आचार्य पादकमलाञ्चित चित्तभृङ्गः श्रीपद्मपाद इति सार्थक नामधेयः शिष्याग्रणीस्तव चिकीर्षति वन्दनानि आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। त्वत्सूत्रभाष्य रचना रचिताढ्य भाष्यः श्रीद्वारकामठमलङ्कृतवान् स शिष्यः तत्सम्प्रदाय मधुनापि समाद्रियन्ते आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। विस्फारभोगिवरभोगतलस्य चाधः भेकीगता प्रसवमेव सुखम् कृता हि तत्रैव शृङ्गगिरिपीठमठप्रतिष्ठा आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। पितृर्चनातिथिविधौ खलु मण्डनस्य श्रीव्यासजैमिनि मुनि
विधिनार्चितौ स्तः। आकाशमार्गगमनेन समागतोऽसि आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। यद्गेह पार्श्वतलयोः विवदन्ति कीराः वेदः स्वतः परत एव किमु प्रमाणम् सोऽयं स्वयं भजति मण्डन पण्डितश्च आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। वादोपवादजितमण्डनमिश्रयेषः सम्यक् त्वया समुपदिष्टपरात्मतत्त्वः त्वां स्तौति शृङ्गगिरिपीठ सुरेश्वराक्षः आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। ब्रह्मोपदेशमहिते तव पञ्चमाब्दे सर्वागमः सकलशास्त्रकलाश्च विद्याः सम्पेदिरे स्वयमहो परतत्त्ववेदिन् आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम्। पूर्याञ्च पूर्वजलधेस्तटभासितायाम् नारायणस्य चरणे बदरी प्रदेशे संस्थापितं विजयते ननु पीठयुग्मम् आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। धर्म प्रचार विषये खलु दीक्षितस्त्वम् सौरं च शैवम् अथ वैष्णव भैरवाख्ये शाक्तम् त्वया गणपतेर्मतमादृतम् हि आचार्य शंकर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। स्थापितानि त्वयाचार्य महालिंगानि पञ्च हि शृङ्गेर्यां भोगलिङ्गं च नेपाले नीलकान्तकं केदारे भक्तिलिङ्गं च मोक्षलिङ्गं चिदम्बरे काञ्चीमठे योगलिङ्गं सिद्धिस्थाने जगद्धिते सिद्धिस्थाने जगद्धिते सिद्धिस्थाने जगद्धिते। दारिद्र्य दुःख परिपीडितया गृहिण्या भक्त्यर्पितामलकभैक्ष्यम् अहो गृहीत्वा अष्टापद
आमलकवृष्टिवराम् अकार्षीः आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। वार्धक्यरोगपरिबाधितमातृदेव्याः वाञ्छां तु पूरयितुम् अद्भुतदिव्यशक्त्या पूर्णानदीम् स्वगृहमेव समानयस्त्वम् स्वगृहमेव समानयस्त्वम् आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। श्रीनर्मदा जलमहाप्रलये च जाते सर्वं जलं निजकमण्डलुना प्रगृह्य भीतिं व्यपोह्य ननु रक्षितवान् प्रजास्त्वम् आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। सर्वांश शास्त्रविषयान् हि समाचिनोषि संस्थापयन् सततमाचरणे स्वयं तान् तत्ते जगद्गुरुपदार्हविशेषयोगः आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। आदित्य विष्णु गणनाथ महेश्वराम्बा सम्पूजिताः समतया मतसामरस्ये तत्पञ्चदैवतसमायतनम् प्रसिद्धम् आचार्य शङ्कर गुरु कुरु सुप्रभातम् कुरु सुप्रभातम्। वेदप्रमाणमुपपाद्य विजित्य सर्वान् शास्त्रीयवादनमितान् विमतान् सभासु अद्वैतमार्गममलम् समदर्शयस्त्वम् आचार्य शङ्कर गुरो कुरु सुप्रभातम्